তিনি একটা বিশেষ ইস্যু নকিয়ে প্রেস মিট খাইতুঙ্গ অরব নরক যারা ফাইনাই নন্ন পুইলানো ত্রিপুরা ত্রিং বিসিনি হামবাইয়াফর আবন পরে চিনি খ্রিস্টান ধর্মগুলি যে যতনি উৎসব কত বড়দিন খ্রিস্টমাস 25 ডিসেম্বর যেতে নাই আবন বগে বলনা আগাম অভিনন্দন জানাগ তে আবন পরে ফাইনাই সারা পৃথিবীও ইন্টারন্যাশনাল হিসাবে না তাবো इंग्लिश निउ इयार आबन बगे बलना अभिनंदन खाखा याफर जों दिनै प्रेस मिट खामानि मेन उद्देश्य खा जों नुखा जे पत्र पत्रिका नुखा लोकाल पाइ पारबो सिगा अनेक पलिटिकल पार्टी हইতে সাজাকা अनेक अर्गानाइजेशन साजाका जे जनजाति सुरक्षा मंच बरक नायो जे बड़ একটা দাবি খাইগে যে চিনি শিডিউল ট্রাইবস যারা রতনাই বিশেষ করে ত্রিপুরা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী খ্রিস্টান যারা আপনার বরং চিনি শিডিউল ট্রাইব ফেসিলিটি হইতে বঞ্চিত খাইনা বাগে অর্থাৎ শিডিউল ট্রাইবনি লিস্ট হইতে বংন টিকলাইনা বাগে ডিলিস্টিং খাইনা বাগে বড় একটা দাবি খিতি সাকা এবং আপনার রিগৈ বড় ফাইনাই বড় দিন বড় একটা র্যালি খাইনানে বড় ঘোষণা খাইকা এবং আবর আগ ঘোষণাও जों नुखाजे मियाव पत्रिकाव नुखाजे त्रिपुर क्षत्रिय समाज निब बड़ आपना समर्थन खाइका ताबो त्रिपुर क्षत्रिय समाज के जों जतन साइमन चिनी लास्ट महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर ब समाज एक सुशृंखल तुमना बगे वो त्रिपुर क्षत्रिय समाज बड़ अब चालू खाइका बा प्रतिष्ठा खाइका ताबो बंगी त्रिपुर क्षत्रिय समाज जों नुखा जे किछुदिन आगे दुई बाग थांगा ताबो जे बंगी जनरल सेक्रेटारि सुब्रत देबबर्मा बकी त्रिपुरा समाजनि आसलदा नाकि तामद बबो जों साइमिया तब जे त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि पर जे ताबो गखाइका क्लेम खाइका निजेरा दाबी खाइका एवं ख्रिस्ट जे जनजाति सुरक्षा मंचनि जे दाबिना पर समर्थन खाइका आबन बगे जों खा चिनि हामियावखा जों नायो जे चिनि त्रिपुरा समाज चिनि एसटी समाज जे आमनि धर्म भित्तिते जेन केबो आमति विभाजन तो इता खैतन ता सकालैतन वालाइसो इतामथुन जों आबो नायो जे चिनि आवेदन दंनाय जनजाति सुरक्षा मंच थानिबो जे आमति विभाजन खाइयाय जेन